हेलो एवरीवन वेलकम समस्त को गोटे नुआ वीडियो रे मो तापस आपण समस्त को स्वागत करुच्ची शिक्षक तापस यूट्यूब चैनल रे। तो आज वीडियोटा मु स्पेशली आम फर्स्ट सेमिस्टर स्टूडेंट मानी आनी ना जो पिला माने 2025-27 बैच आडमिशन नहीं बुझा माने यही वर्ष आपण मैंने आडमिशन करोसी यूनिवर्सिटी रे ही थांतु वीडियोटा संपूर्ण देखिए समस्त वीडियोटा सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मानक इफेक्टिव और हेल्पफुल। यही वीडियो आम जाना आपण मैंने केमी पढ़े बुझाला बहुत पिलांकर पर्सनल मेसेज आउ वीडियो कमेंट माध्यम भी मुझे देखा पाऊँ जे आपण मैंने फास्ट सेमिस्टर को बेसी सीरियसली नौकरी एवं ताकू माने केमी कौन प्रिपरेशन करेंगे केमी कौन स्टडी करेंगे आपन को एक्चुअली आप बुझीपार केमी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ठीक अच्छे। तो मुझे वीडियो पूरा डिटेल्स से आपको कहबी केमी कौन कराए केमी कौन पढ़े सिलेबस केते अच्छी आप केते पढ़े केते कि छाड़े सब किसी वीडियो डिस्कसन करी। आदि आप वीडियोटा संपूर्ण देखी दौरान ठीक अच्छे जो नुआ पिला आपने आडमिशन नहीं से मानक कहूँ जदि आपने वीडियोटा संपूर्ण देखी दौरान देन आपन को अलग किसी भी वीडियो देखा दरकार पड़ोनी ताहा मु गारंटी दे पारिबी कहीं यही वीडियो सब किसी आप जानीपारे ठीक अच्छे केमी लेखा जाए केमी आप निजर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ठीक अच्छे कौ पेपर आगु पढ़े कौ पेपर बेसी टफ पेपर ठीक अच्छे सब किसी वीडियो क्लीयर हे। तो वीडियोटा को संपूर्ण देखिए वीडियो मु सब इनफॉरमेशन आपको देवी तो कहवा कथा वीडियोटा संपूर्ण देखिए बिना स्किप करके कहीं वीडियोटा संपूर्ण इनफॉर्मेटिव हम ठीक अच्छे। तो मो मतरे कौन पार्ट मिस करवा उचित हेनी तो संपूर्ण वीडियो को देखो जी आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करें तो निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एमती इनफॉर्मेटिव वीडियो सब सब चेष्टा करें आपन पाखे पहुँचे देवाक ठीक अच्छे। तो चलते आम निश्चय वीडियोटा स्टार्ट करवा। तो फास्ट कथा देखो यहाँ गोटे मु पीडीएफ ओपन करके बसी ना कौ पीडीएफ आप पचारे ना आपण फास्ट सेमिस्टर आप जानते 5टा पेपर अच्छी ताहा मध्य 3टा हूँ कंपलसरी तार अर्थ 3टा आप आर्ट्स पिला माने भी पढ़े साइंस पिला माने भी पढ़े साइंस अर्थ पीसीएम सीबीजेड समस्त ये 3टा पेपर पढ़े ठीक अच्छे। तो कौ पेपर मुझे आउे टे कहीदे आप फास्ट पेपर हूँ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सेकंड पेपर हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट आउ थर्ड पेपर हूँ आईसीटी इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बुझेगा। तो यही 3टा पेपर समस्ते पढ़े तो ताहा मध्य फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो आप फास्ट पेपर ताकू मुझे काढ़ी बुझेवाई मैंने आप बेटर बुझीपारे ठीक अच्छे। तो चलतु मु कौन कहूँ बुझंतु देखो फास्ट हूँ ये मन रखिए आप 2025 बैच जदि पिला माने तो आपणकर सिलेबस टिके चेंजेस आसी तो कौन चेंजेस होती मुझे डिटेल्स 2टा वीडियो करी आपने जी देखी न देखीदे डिस्क्रिप्शन रे से वीडियो लिंक अवेलेबल थी अदरवाइज आई बटन आसो ठीक अच्छे। तो चलतु मुझे कौन कहूँ बुझंतु देखो प्रति सेमिस्टर हूँ इम्पोर्टाट एमती नुह गोटे सेमिस्टर बेसी माने इम्पोर्टाट आउ गोटे सेमिस्टर बेसी इजी ठीक अच्छे एमती भावटा ही माने आपंकर भूल हम कहीं कहूँ देखो आपणकर बैच 2025-27 ठीक अच्छे। तो धरतु जदि आपंकर गोटे सेमिस्टर रे गोटे पेपर बैग लगी आप रिवोल्यूशन अप्लाई कर क्लीयर है ना तो तार आउ थे से एग्जाम को देवाक पड़ो नेक्स्ट बैच मान सहित तो से आप गोटे ईयर बर्बाद ठीक अच्छे। तो सब बेले माइंड को रखिए आमको जमी पढ़ा माने आमको एमती पढ़ार अच्छी जे आमको पेपर जमी बैग न तो ये कथाटा को सब माइंड को रखिकी पढ़े ठीक अच्छे। आउ गोटे कथा मुझे समस्त को कहूँ क्लीयर करुँची आंध्र बीएड बेसी कष्ट नुह ठीक अच्छे यही वर्डटा को फास्ट माइंड फिट करूँ बीएडटा हूँ कष्ट नुह बीएड हूँ खाली आप कनसेप्चुअल लिखे कनसेप्ट को बुझिकी आप लिखिले आराम से पास हो जाए भल स्कोर भी आसो ठीक अच्छे बुझीगला। तो केमी कौन कर डिटेल्स से कहूँ बुझंतु। तो देखो फास्ट पेपर हूँ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जहाँकि आपंकर 100 मार्क पेपर से आम एग्जाम दूचे के ओसीए मार्क 20 मार्क आम असाइनमेंट माने से छाड़ दूचे जमी आप ग्रेजुएशन देते कि नहीं प्रैक्टिकल थाए से टाइप प्रैक्टिकल धरतु तो से असाइनमेंट माने से प्रैक्टिकल जाए से फुल 100 to 100 मार्क्स मिल जाए से एजेंट को द्वारा आम कॉलेज से यूनिवर्सिटी को सबमिट कर बुझेगा। तो ताहाको छाड़ू असाइनमेंट को पूरा छाड़ू जहाँ जमी देखिले आप मार्क मिल जाव किंतु खातार लिखार अच्छी असाइनमेंट कथा कहूँ ठीक अच्छे। तो ये थियोरी कथा कहवा थियोरी देखो थियोरी रे मु कौन कहूँ से फास्ट बुझंतु आपड़ जदि आडमिशन कर तो आपन को बही मिल जाव जेकोसी एजेंट पाखे आडमिशन करते सी आपको जहाँ हो कि मटेरियल्स बुक प्रोवाइड करेंगे ठीक अच्छे। जो मुझे कहती सिलेबस चेंज होती तो सिलेबस बेसी चेंजेस आसनी 70% जहाँ थिला ताहा अच्छी 30% चेंजेस होती तो आपन को जदि सी जोगे तो बहुत भल कथा ताहाको आपण पढ़ंतु ठीक अच्छे। माने मु कहूनी सब बेले पढ़ंतु मु कौन कहूँ शुणु सब माने जो माने आपन को नोट देइचंती कि बुक देइचंती ताहाको थरे पूरा पढ़ दियंतु ठीक अच्छे। फास्ट रू लास्ट खाली पढ़ंतु जमी आमर एसे पढ़ा जाए कि नहीं ठीक अच्छे ताहाको गोटे थर पूरा बही को पढ़ी दियंतु
ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ନୋଟ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ଧରନ୍ତୁ ମୋଠୁ ନୋଟ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ଆପଣ ନେଇଥିବେ ତ ସେଇ 5ଟା ପେପରର ନୋଟ୍ସ ତାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ପୁରା ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ପଢ଼ିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ବହିଟାରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଆସିଯିବ କି ନାହିଁ। ପୁରା ମନେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କନସେପ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଫିଲୋସଫିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫିଲୋସଫି ତ କହିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଅଛି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଶିଶୁ ବିକାଶ। ତାହା ଉପରେ ପୁରା ପେପରଟା ଅଛି। କେଉଁ ଆମର ମାନେ ଥିଓରିଷ୍ଟ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାହା ସେଇଠିରେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଯାଏ କେମିତି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ICTରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଅଛି। ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଅଛି ସବୁ ବୁଝିଲା। ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲା ବୁଝିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିଦେବୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ହେଲା। ତ ମୁଁ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବି ତାହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର 80 ମାର୍କସ୍ ପେପର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବି 80 ମାର୍କସ୍ ପେପରଟା। ଆଉ ଯଦି 40 ମାର୍କସ୍ ପେପର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ପେପର ଥିବ ମେଥଡୋଲୋଜି ପେପର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ରେ 2ଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ 4ଟା ମାନେ ୟୁନିଟ୍ରେ ମୁଁ 4ଟା ଦେବି ମାନେ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ରେ 20ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି OCMR ପେପର ପାଇଁ। ତ ସେଇ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣ ଖାଲି ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ଏ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମାନେ ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ କରିଥିଲି। ତ ତାହାକୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଟିକେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କିଛି କରାଯାଏ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଖରାପ ଆସେ। ତ ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ତାହା ରିଲେଟେଡ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଆଣିବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଦିଆହେବ ଆଉ କହିବି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ କରିବେ OCMR ପେପରରେ 20ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାହା ଭିତରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ 40 ମାର୍କସ୍ ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତା ଭିତରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେ ପେଜ୍ ଲେଖିବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେତେ ପେଜ୍ ଲେଖିବୁ ତାହା ବି ଟିକେ କହୁଛି। ତାହା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କହିଦେବ ଉପରେ ହେଡ଼ିଂରେ ହେଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି କହିବ ଆପଣ 4 ପେଜେସ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ କହିବ ବା 80 ଲାଇନ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ କହିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ସେ 20 ଧାଡ଼ି ଧରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ସିଏ 4 ପେଜ୍ କହୁଛି ଆମକୁ ତାଠୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ସିଏ କହିବ 30 ଲାଇନ୍ ମାନେ 1.5 ପେଜ୍ ଆମେ 2 ପେଜ୍ ଲେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହା ଭିତରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଥିବ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଥିବ ସବୁ ତାହା ଭିତରେ ଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିଗଲା ତ। ଏତିକି କରନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ହିଁ ବଢ଼େଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ କେଉଁ ପେପରଟା ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ମାନେ ମୁଁ ତ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ICT ହେଉଛି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ହେଇପାରେ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ବା ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ ଟିକେ ମନେ ରହିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ICT ପେପରଟା ହିଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ସବୁ ସେମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ କାଟେଗୋରୀ ସେମାନେ ICT ପେପର ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଜି ହେବ। ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। କଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ଇଜି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେବ ନା ଆଉ କେମିତି ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ନିହାତି କହିବି। ଆଉ ଯିଏ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ ବୁଝିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସ୍କୋର୍ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯଦି ଟିକେ ନ ପଢ଼ିବେ ଦେନ୍ କେମିତି ହେବ ବୁଝିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ କ'ଣ ଅଛି କେତେ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା କେତେ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହେ ଆଜି ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 80 ମାର୍କସ୍ ପେପର୍ ତ ତାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ପେପରରୁ 32 ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଆଉ 40 ମାର୍କସ୍ ପେପରରେ ତା'ର ଅଧା 32ରୁ ଅଧା କେତେ 16 ମାର୍କ 16 ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣ ପାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେତେ ରଖିଲେ ବି କିଛି ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍ ହିସାବରେ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆଉଥରେ କୁହାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ପାସ୍ ହେବେ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କେମିତି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବେ 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ସବୁ କିଛି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବା ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମାନେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କଭର୍ କରିଛି ତାହାକୁ ନେଇକି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଏସବୁ ରହିଯାଇଛି ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିହାତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋଠୁ ନୋଟ୍ସ ନେବାକୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର୍ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ କାଟେଗୋରୀର ନୁହଁ ଆର୍ଟ୍ସ କାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଥିଲା
तो से प्रॉब्लम कौन है ना मुझे बहुत जल्दी लिखे ठीक अच्छे पढ़े आ लिखे तो माने फास्ट सेमेस्टर मुझे माने नी मोर नोट्स आपको प्रोवाइड करी देवी ठीक अच्छे मुझे लिखी पूरा तरबर तो बुझे पे कष्ट हो से नोट भी मुझे प्रोवाइड करुच्ची पे देखूँ ठीक अच्छे एमती कौन लिखाई नोट्रे तो ता सहित मुझे अदर गोटे यूट्यूबर बा अदर सारों गोटे नोट्स नहीं पे जमी से भलसे बुझे ठीक अच्छे कहीं साइंस पे भी मोटू नोट्स नौ आर्ट्स पे भी नौ तो नोट्स मुझे प्रोवाइड करुच्ची जहाँफल सीठू किणिक आने पड़ूँ तो ताको रखिकी माने ताको देखिकी जस्ट गोटे प्राइस रखा 100 रुपीज तो आपने चाहते 100 रुपीज देकी नोट्स नहीं पारे आ न्यू सिलेबस नोट्स भी आम तैयारी कहीं बही आस लेट हम तो न्यू सिलेबस नोट्स आपको दरकार पड़ोनी कहीं सिलेबस 70% जहाँ थी ताही रही तो जो अल्प मात्रा परिवर्तन होता एडजस्ट करदे पारे या पढ़ी ठीक अच्छे और नुआ सिलेबस हिसाब से जो नोट्स आसे भी मुझे अरेंज कर प्रोवाइड करी ठीक अच्छे तो केबे आसो ताकू भी मुझे जगिची ठीक अच्छे तो जदि आपको यही वीडियो रिगार्डिंग किसी डाउट है कमेंट करेंगे आउ जी जो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब करेंगे वीडियो भल लगे वीडियो लाइक शेयर करेंगे तो आज वीडियो एति रखा समस्त जमी भल रही समस्त भल करेंगे जहाँफल आप सहित भल हम तो रही धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो निहाती देखिए ताकू भी से वीडियोटा बहुत इनफॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल हम आपको तो धन्यवाद समस्त भल रहे समस्त भल करेंगे।